चरितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके ठीक अच्छे आम श्रीमद् भागवतम गतकाली पढ़ी फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 46 तार किछटा पार्ट आम पढ़ी आज नेक्स्ट ईयर पढ़ा। व्यासादेर ईश्वरे भाग्यैः कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो इतिहासे नाबोध्यत सुचार्पितः। महाराज युधिष्ठिर निजर आत्मीय स्वजन मानकर मृत्यु जोगु अत्यंत दुखित होइथिले। व्यास आदि विशिष्ट मुनि ऋषिगण तथा आश्चर्यजनक क्रिया प्रदर्शनकारी स्वयं श्रीकृष्ण अनेक इतिहास कथा आदि कही तांको प्रबोधना देले, तथापि से सांत्वना लाभ करि पारिले नाही। आम काली देखुतिले केमती महाभारत युद्ध रे कुरुक्षेत्र रे 64 कोटी लोकंगर मृत्युवरण होइतिला। तो ए सबुरो जे धर्मज्ञ जे भक्तिवान लोक से सब बेले अन्यर दुखरे दुखी। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज से बहुत दुख अनुभव करथिले और राजा हेबा पय प्रस्तुत न। तांको राजा करबा पय एते बड़ युद्ध आउ से ही राजा हेबा पय प्रस्तुत न। युद्ध सरला पर तो समस्त तांको मनौचंदी ना तुम्हें भूल बुझुच तुम राजा हवा कथा, बट से मानवा पय राजी हो नथिले। से सांत्वना लाभ करि पारिनी। भगवान कृष्ण बुझे चंदी फिर भी से सांत्वना लाभ करि पारि। आज आमे एठु पढिबा ए महान युद्ध केवल युधिष्ठिर को राजगादी देवा निमित्त करा जायतिला। एथि पय से युधिष्ठिर बड़ शोकाकुल होई पड़िथिले। तेणु व्यास आदि विशिष्ट मुनि ऋषिगण तथा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण बहुत इतिहास प्रमाण देई तांको सांत्वना देवा पय चेष्टा कले। से माने कहिले जे युद्ध ठीक होईची कारण यह दरकार थिला एवं यह धर्म नीति उपरे ही करा जायछि, तेणु दुखित हेबार किछि कथा नाही। किंतु ए सब सत्वे से समयर महान व्यक्ति मानक द्वारा उपदिष्ट होई सुद्धा महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना मिलिला नाही। एठारे श्रीकृष्ण को अद्भुत कर्मा बोली कहा जायछि, किंतु ए स्थल रे से अर्थात भगवान श्रीकृष्ण किंबा व्यासदेव केही राजा युधिष्ठिर को बुझाई पारिले नाही। एथिरु कोन सूचित हेउछि जे से अद्भुत कर्मा होई पारिले नाही ना, ताहा कदापि नुहे। एहार तात्पर्य हेउछि भगवान परमात्मा रूप रे उभय राजा युधिष्ठिर और व्यासदेवंकर हृदय थाई अधिक अलौकिक कर्म संपादना कले, कारण एपरी हेबाकू से इच्छा कले। युधिष्ठिरंकर हृदय से परमात्मा रूप रे
କାହା କଥାରେ ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାସଦେବ ଆଦି ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥାରେ ଭଳି ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଛି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ଏ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି ପ୍ରପୌତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିବେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ବଡ଼ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର। ଏହା ଛଡା କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଖାଇ ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହା ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଏପରିକି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା 46 ଶ୍ଲୋକଟା ଆଉ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାର୍ଥଟା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୁଡାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ନିହିତ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେତିକି ସାରିପାରିବା, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲାଣି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଶୁଣିବା, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସେ ମନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୁନି ଋଷିଗଣ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ଇତିହାସର କଥା କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବେଦନାରେ ଥିଲେ କି ୟାଙ୍କର ସବୁ ଏତେ ନଲେଜ ଗୁଡାକ ଟଚ୍ କରିପାରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, 64 କୋଟି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, 64 କୋଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତିଆ ଇଏରେ ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେଇପାରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ରାଜା କେମିତି ହେବି? ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ମାନିଲେନି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଯେ ଆରେ ଭଗବାନ ପାରିଲେନି, ସାଧାରଣ କଥା ନା। ଭଗବାନ ହାରିଗଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପାରିଲେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣେନାଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା, କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ସେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ହାରିଗଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି, ବୁଝେଇବାରେ ହାରିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କାହିଁକି ନା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ହେଲେ ହାରିଲେ କେମିତି? କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଅଛି, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଢିଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବା, ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କଣ ନା, କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ
ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଠୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ତିଷ୍ଠ ରହୁଛି ଆଉ ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନମ ଅପୋହନମ ଚ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲିବା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଦିଏ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୁଡାକ ମନେ ନାହିଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ପଡୁନି କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ସେଟା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମନେ ଥିଲେ ଆମେ କଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତେ ଆମ ଆଉ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ଥିଲି ନା ଭାଲୁ ଥିଲି ନା କଣ ମୋର ରିଲେଟିଭ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ଥିଲି ମୋର ମା କିଏ ଥିଲେ ବାପା କିଏ ଥିଲେ ଯାଇକି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ସେଆଡେ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା ଭଗବାନ ଭୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପୋହନମ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ମନେ ପଡୁଛି ଆମକୁ ସେଇଟା କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ କଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କଣ କରିବା ମୋ ରିଲେଟିଭ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆମର ମନେ ଅଛି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କେବେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଆମକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମାୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମାୟା କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ତ ଆମେ ହେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ମାୟାର ଥ୍ରୁରେ ମୟାଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚର ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିଟା ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଛି ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ସେ ଶକ୍ତିଟା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଟା ଭୁଲଉଛନ୍ତି କୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ରିଏଲାଇଜ କରାଉଛନ୍ତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ବୁଝିପାରିଲେନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲାନି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏମିତି କଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଟା କଲେ ଭଗବାନ ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଭଗବାନ ବୁଝିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ସେ ବୁଝିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ୟାର କାରଣ କଣ ଭଗବାନ କେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କୁହାଗଲା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା କୁହାଗଲା ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢିବେ ଏଟା ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପଢୁଛେ ବୋଲିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧରି ପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ପଢିବେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ବୁଝିବେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ନା ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା ହେଇକି ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ଏଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ସେମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ତ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ଫେର ବି ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା କୁହାଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ୟାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା କୁହାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କଣ ନା ସେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ବଡ କରିବେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ତଳେ ରୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ବଡ କରାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଡ ହଉ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବିନି ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବିନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭଗବାନ ସେଠି କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଡେ ମୋ ନାରାୟଣୀ ସେନା ରହିଲା ଗୋଟେ ଆଡେ ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଶସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବି ଆଉ ମୋ ନାରାୟଣୀ ସେନା ସଶସ୍ତ୍ର ସେ ବହୁତ ପ୍ରତାପ ତ କାହାକୁ ନଉଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛି ନେଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ ନାରାୟଣୀ ସେନା ନେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ ହେଲା ସେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବେନି
सुदर्शन थिले भी से उठेबेनी सुदर्शन बाहर करेनि आउ तांकर मोर कौन लाभ देवे मोर किसी लाभ देवे एटा मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन हम सब बोले लाभ आउ लॉस कैलकुलेट करू तो दुर्योधन मटेरियलिस्टिक लोकटा सेटा कैलकुलेट कला मोर कौन लाभ हम से तो पुत्र उठेबेनी खाली मोर सारथी हेतले कि मो पाखरे रहथिले कौन करबी मु तांको तो से नारायणी सेना पाई की खुशी है अर्जुन भक्त लोक से मेटेरियलिस्ट नुह से कहले ई लाभ ए जो युद्ध रे जय विजय लाभ ये से तो मोर कौन मतलब मोर दरकार भगवान मोर भक्ति दरकार ते भगवान को बाछिना तुम अस्त्र उठाओ न उठाओ जहा इच्छा ता कर मो पाखरे तुमे रो तुम पाखरे मु रही मते आउ किछि दरकार एटा ला भक्त तो हमको आम भक्त हेबार अछि भगवान को चाहबार अछि मेटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन लाभ लॉस रे हमको पड़िबार नाही तो जिते भगवान प्रतिज्ञा करथिले जे मु अस्त्र उठेबिनी बोली भीष्मदेव से भगवान को बहुत बड़ भक्त जने महाजन हमर जो द्वादश महाजन अछंती शिवजी नारद ब्रह्मा जी बलि महाराज प्रहलाद महाराज सुखदेव गोस्वामी जनक ऋषि आउ भीष्मदेव हेले वन ऑफ द द्वादश महाजन तो भीष्मदेव एते बड़ भक्त रे से जने महाजन ये न गतस्य पंथा जो पंथाटा महाजन माने देखेछन से पंथारे हम चलिबा से रास्ता रे हम चलिबा भक्ति रे जति हम कृष्ण को पाइबार अछि ताहे तो एते बड़ महाजन से एडे बड़ भक्त से भगवान कर ए जो जेतु से क्षत्रिय आउ सर्वश्रेष्ठ योद्धा थिले सेही द्वापर जुग सर्वश्रेष्ठ योद्धा परशुराम को तांको गुरु को मध्य से हरै दे एते बड़ योद्धा और गुरु बहुत खुशी होइतिले तांको परशुराम तो से एते तांकर युद्ध प्रिय से भगवान को से रसरे से भगवान को आराधना करथिले भगवान योद्धा मानकर श्रेष्ठ केडे बड़ योद्धा भगवान को युद्ध क्षेत्र रे देखिवा तांकर माने तांको सबुठु बेसी आनंद दउतला जेंति माता पिता माने वात्सल्य रसरे नंद यशोदा कृष्ण बड़ हेगल मध्य तांको छोट छुआ भलिया ही ट्रीटमेंट करथिले तांकर से रस सेतिरे से आनंद पाउछन जेंति भीष्मदेव तांको भगवान को से गोटे योद्धा रूप रे तांकर से रसटा से रसरे से तांको आनंद दउतला भगवान को दर्शन करबा को चाहथिले आ से चाहथिले भगवान अस्त्र उठांते किंतु भगवान तो कर देचंदी प्रतिज्ञा से अस्त्र उठेबिनी बोली कोन करे ना मु तो चाहूची ना से देखिबा चाहउचंदी से रसटा पाइबा चाहउचंदी तो से प्रतिज्ञा कले ना भगवान अस्त्र उठेबे भगवान कहउचंदी मु उठेबिनी किंतु तांको प्रिय भक्त से प्रतिज्ञा कले भगवान अस्त्र उठेबे ताले कहार प्रतिज्ञाटा रहइबो भगवान कर रहइबो ना तांको प्रिय भक्त र रहइबो भगवान सबु बेले भक्त को बड़ करन तो तांकर भक्त कहिछि भगवान अस्त्र उठेबो माने भगवान अस्त्र उठेबे तांकर प्रतिज्ञा को से भांगी दियंती किंतु भक्तर प्रतिज्ञा के भांगीबा को देबेनी से भगवान एते भक्त वर्षल एते भक्त हला तांकर जीवन एते भल पांती भक्त काहे कि ना भक्तर प्राण भक्तर आत्मा सब किछि भगवान कर सेवा आउ भक्त भगवान कर छडा आउ किछि जानेनी तार सर्वस्व भगवान तेणु कर भगवान भी निज सर्वस्व भक्त को कर भक्त भगवान को बड़ करबा चाहे और भगवान भक्त को बड़ करबा चाहे एटा हला लविंग रिलेशनशिप एटा ई लविंग रिलेशनशिप ई प्रेम एटा ई जगत रे नाही एते देखिबा पड़बनी जेतला हम ट्रांसेंडेंटल दिव्य चेतनार कथा बा कृष्ण कॉन्शियसनेस सेठी रे ई लवटा मिले उभय को बड़ करबा चाहन जेमते हमें पढ़ू श्रीमद् भागवतम रे गोपी दशम स्कंद रे से ओरा देखुआ गोपी माने सब गोपी चाहती जे राधा और कृष्ण को बसेबा माने दोली रे बसेबे से माने दोली जुलिए सब गोपी माने सेटा तांगर आनंद राधा रानी कोन चाहती अन्य गोपी माने कृष्ण सहित बसंत सेटा तांगर आनंद सब बेले माने ए जो माने अन्य को बड़ करिकी निजे आनंद पाइबा ए जगत रे सेटा नहीं ए जगत रे निजे जतले बड़वा हम आनंद पाइ किंतु से जगत रे अन्य को बड़ करिकी हम आनंद पाइबा तो
ସେମିତି ସେଥିରେ ଇଏ ଚାଲେ ଗୋଲୋକରେ ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନ ବସେ ଅନ୍ୟମାନେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ। ତ ସିମିଲାରଲି ଏଥିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଉ ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ ଏମିତି ତୀର ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଘାୟଲ କରିଦେଲେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିଦବ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମାରିଦବ, ଏଇ ବାହାରିଲେ ସେ ରଥର ଚକାଟାକୁ ଧରିକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡା ଦେଖିଛେ ନା ଆମେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରିଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ କାହାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଏମିତି ଯେ ରହୁ ରହୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣ ତ ଉଠେଇବେନି, ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବେନି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମେ କାଢିବା ଏଠିରେ, ଏଇ ଇମେଜଟା ଦେଖ, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସେୟାର କରିବା। ଏଇ ଇମେଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଅଖ ନେଇକି, ରଥର ଅଖ ନେଇକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କର ତାଙ୍କୁ ମାରନି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଆଉ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା ଯେ ନମେ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତର ପତନ ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତର କେବେ କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅ ବୋଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନଟା ଆଉ ସେୟାର କରିନଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର କର ଯେ ମୋର ଭକ୍ତର ପତନ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆରେ ତୁମେ ନିଜେ କାହିଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନ? ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଦେଖ ମୋର ଭକ୍ତର ପତନ ନାହିଁ, ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଅର୍ଜୁନକୁ କାହିଁ କହୁଛ ଡିକ୍ଲେୟାର କର ବୋଲିକି? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲା କଥା ବେଳେ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଠିରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଭଗବାନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ କହିଦବ ଯେ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର କେବେ ପତନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବେ। ମାନେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯେ ଆରେ ଭକ୍ତ କହିଛି ମାନେ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ, କେବେ ତାର ପତନ ନାହିଁ, ଭକ୍ତର ପତନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ କହିଛି, ଆଉ ଭକ୍ତର କଥା ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଫେଲ ମାରିନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଫେଲ ମାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର କଥା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ତ ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ୱେଟ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଉତ୍ତରାୟଣରେ, ତାପରେ ସେ ଶରୀରଟା ଛାଡିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କର କୋଉ ଇଏରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାରାୟଣଟା
ପାରାୟଣଟା କେବେ कार्तिक मास पारायण तो भीष्माष्टमी एनी हाउ से समय को वेट करथिले कारण तांकर इच्छा मृत्यु बर थिला तांग पाखरे जेबे तांको इच्छा लागिवो मरिबे नहले से मरिबे तांको के मारी पारिबन जगत रे तांकर इच्छा रे से मृत्यु वरण करिवे तो से वेट करथिले जेतेले से समय आसीबा से मृत्यु वरण करिवे तो सरसज्जार पड़िछन तांग देहरु रक्त बाहरी बाहरी की आ रक्त नाही देहरे रक्त सुखी गलानी सरसज्जार केते दिन पड़लेनी केते मास सरसज्जार पड़िछन महाभारत युद्ध दशम दिन ना नवम ना अष्टम दिन से सरसज्जा को गले 18 दिन महाभारत युद्ध होइछि तो से जो सरसज्जा को गले तापरे महाभारत युद्ध सरला परे आउ किछि मास परे से उत्तरायण को वेट करते तापरे से सरसज्जा छाड़ी तो से सेठिरे अछंती कुरुक्षेत्र रे सरसज्जा रे पड़िचंती देहर गोटे बुंद रक्त नाही तो भगवान चाहूले जे से युधिष्ठिर को उपदेश दियंतु समग्र जगत सुनु जे गोटे भक्त केते शक्तिशाली तो से भक्त जतेले कहबो अर्जुन को आम युधिष्ठिर को तापर युधिष्ठिर कन्विंस हे पारे मु कन्विंस करि पारलिनी युधिष्ठिर को व्यासदेव कन्विंस करि पारलेन किंतु भीष्मदेव कन्विंस कर देले तापर युधिष्ठिर कोन करिवे ना कथा मानिबे व्यासदेवंकर और से राजा राजा हेबे नाले से राजा हवा पई रेडी नथिले समस्त ने टेंशन ही देतिला कृष्ण भी टेंशन में पड़ जाइतिले अरे ये राजा न हेले या पई एते बड़ महाभारत युद्ध हला आ ये राजा हेबनी ताले समस्त मते दोष देबे तुम एते 64 कोटी लोक को मरैलो देखला से लोक ही राजा हलानी ता पई करलो सब से ही राजा हला तो कृष्ण टेंशन ही जाइछि किंतु तांकर प्लान बीटा हला एटा जे प्लान बी कोन सेटा तांकर गोटे ही प्लान सब आडू जाय कि सेटा ही लास्ट हुए तो भीष्मदेव से तांको उपदेश देबे युधिष्ठिर महाराज को और एटा अच्छी महाभारत शांति पर्व रे ना महाभारत रो भीष्मंकर उपाख्यान भीष्म उपदेश अच्छी पूरा केतेटा चैप्टर अच्छी महाभारत रे सेटा शांति पर्व एटे भीष्मदेव बहुत जिनिस कहचंती और से जो कहचंती सेतिरे भीष्मदेव को पचरा हिची जे सबुठु श्रेष्ठ धर्म कौन जीवर तो सेठे भीष्मदेव कहचंती जे सबुठु श्रेष्ठ धर्म है भगवान का नाम नेबाटा और से विष्णु सहस्र नाम कहचन विष्णु सहस्र नाम जोटा कि हम सनातन धर्म गोटे मुख्य समस्ते जानी विष्णु सहस्र सब मंदिर रे पाठ हुए सब विष्णु मंदिर रे कृष्ण मंदिर रे विष्णु सहस्र नाम हुए जगन्नाथ मंदिर सब बेले तो विष्णु सहस्र नाम टा महाभारत रो सेटा भीष्मदेव कहचंती भगवान विष्णुଙ୍କର सहस्र नाम हजार नाम तो विष्णु सहस्र नाम टा सेठी से कहचंती आ गुड़ाए तांकर उपदेश रहिछि जोटा कि हमर केमती राजा हवा केमती देश चलेबा केमती प्रजा हवा सब किछि प्रजार धर्म कौन राजार धर्म कौन सब किछि डिटेल्स रे कहचंती भीष्मदेव तो एथिरे एथिरे आउ दि तीनटा सिद्धांत अछि जोटा शिल प्रभुपाद बहुत सटलली बुझैचंती आज हमर समय ही जाइछि से सिद्धांत से गप उठे अच्छी सेटा को हमें नेक्स्ट क्लास रे सुनबा ता नेक्स्ट क्लास रे एटा को सारी की तापर नेक्स्ट श्लोक को देखबा 47 देखबा एथरो किछटा नेक्स्ट क्लास रे मध्ये ये करबा आउ गोटे जोड़े सिद्धांत अच्छी आउ सेरा को हमें भलरे बुझिबा काहेकि ना भीष्मदेव बहुत बड़ भक्त थिले भगवान से जो कहिचंदी सेरा बहुत बड़ जिनिस कहार कौन प्रश्न अच्छी कि प्रश्न नहीं पारिबा समस्ते सब कुछ बुझी पारछंदी किछि डाउट नहीं ठीक अछि ताले हमें आज एठी रखिबा
आउ नेक्स्ट क्लास मंडे रे आमे डिटेल्स रे एटा को सारीबा आउ गोटे दिटा भलो भलो सिद्धांत अछि ए जो दुर्योधनर अन्न खाइबा प्रसंग रे आमे कहबा आउ आउ गोटे दिटा अछि ता विषय कथा है कि तो सारीबा एठी रखिबा वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रील गुरु निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।